Flash Info TV ton le mina yi huno amakpe si jono do émission mi ton 3e heure ji bon ko huno ko mina do kodo kodide kodo nu ni no aje gudo ton le ko huno ka bon nemi ka de go ça va ma fo do gbenu to bi to si sunu yo lo ko me ko mi do gbenu mi me bi bodo ko ye me fifa àlàáfíà ina wa no ko mi to le e ira e do kuno amakpe si dada bu gbaja si aitu ba onji ni o tron no mi o do gbenu ok huno bo mina ze inu wi wa le ji o na to cambio mi no ite ka in kodide ni do kodide o nuine ni bo so pe anu ni bo ka yan do àwa gbe mi fie o be jiwe be ro pin yo no no to we jiwe a no to we jiwe si ba ka wa gbe mi àwa gbe bo yan no yo video po anji lo gbe to mi ato wa vi wewe anji ato wa ba ka de ko ama to go ne po mo ni bo ka de ni nenu inu bo no adon li gron kekekeke wa so ene o no so be so mo fi bo no jia be gbe de no kekekeke no wo so kan we bono ro ku le gbon e bono ro gbo ko bono ro yibu ko e bo so mo fi bono jia nde timbe to le do ina do yin bono le mo ko wa ni le bi we yan do pe nu adoyin bo ko to e dize we o aso si mo fi bo ti lo pe to mi a we ni na da asi o do mi ton lo ya le asi o lo na wa gbon bo ko pade gan lo polo lu ba ya si o ni dio no no mon kunja ko mi to me dio male in ko cambio me do kodo mi o odide o alopa tele ka di odide alopa di tele mo me di odide de le supo ana mo to go ni wa bule so aka na nu deji bo fie ni wa na pe ton bi pele bo nu ni on ka janu wa ka we gbe o ni o yan wa ko me na je wi weji dede mere di ma ko tun na do ko ai dede bo ne ma ya bo so itoto we ya e we so me kike no ku dele ti mo fi o adogbo no ko blo si mo a bo fi o no ko ro fini be ko no le yi bo toto le de su ko le ipe lo no pran risiko ne mo le de ko ile o be de o fi o no ku abi vi o sin we no timbe o no touch na se ya no chi na se ya lo be de su o ino da masin le blo e bo no da masin no le ji we ere ni ma don we le wa so ere ok hold ya chenwe bo no mina do no me sen lesin aliho odide o nteka de me no me sen sen alidi ntero odide era chenwe no vi do no me sen sen alidi o ba yi hunu boro ko de we o ndo mi le so mi da ko jije me do no me sen sen alidi o ino ni ko pere a eve biwe do we nu ade ho e o e we so mo kunu keke tidi be se atima le bo tre blo abi ason tre wa be ra son gbo ason so no ya lo ako de kokon we ndi ako de kokon e pide so ako ku me ko ro gbo fini nu ene ni bo so pe queen opo a ok ona amake do no me sensian lidi o le ko ro ku cambio e me tu bo de ko kabi me ma tu bo de ko a ntemo si jeji to ntemo enu na no hedo no me sensian lidi o eni o ndi we go est-ce odide bo me o dio ena goma tu abode ko a we lo bon tu abode ko era chenu e dokuno bo khojo khode suwe akambio nyonu etumbo de khoyo nyonu ena mina mondo yesi ka soninka isogwo soningoa ye kho esono damlo ye na ku dro nyala kan le e na ku dro ni be de suwe na mo ide do tome e na ku dro ni be de suwe fon fen pa na gbon to eton nyonu etundo khodide yon lo de khoyo nyonu ene ouvert do gbe me fie bi ku yen kon do ji eton e wa so yonu keke timbe ya khiyo e sono sanua be na da ziwe okete we ye de suwe no zone we ne le bi khodide e ka de ko do gbe to tindi ba do yiwe di onu to ko ve mewu ba dogo na bo tre do finance o na ba won le win lo de atogo ni bo ton atogo ni nu ene ogbon vo ai mere di ba dogo ya di ba tun do mi kunu deji o atuno ekunu de atogo bo ka tun mi na ji ba ze o ka do gede bi wi lo ka ton atogo ni nu
ntina wa ya do atuncho de adogo ni ane eno je din be no da dogo be na mo esi blo sem wa mo bo nyonu si do ko me ti ko ya dodo we ya bona je ko moji be na so itoto ko be na dogo ni wa ine ene ogbon vonu wide so atun da dogo didi oyan aboka inu deji ene wide so ezon bo gbeme fio uvero gbeme fio wide so do wideji ma wo dami ero mede na afibo dia ero mede na afibo mo uvea ma wo kodo mi ko na gbe o mi ko na che o mi e pe o mi de susi an lo mewede gbeme fibonu ana inu kon aduna gbeme sisule do pone ma de khonu me o wi me ka la khonton bo tundo we gbemi to na dogo bo le no pe blame bele de adogo e khule na tv o pe de pon pe tu me a ewe no zombe no nu atokwe gbon bro ndo fi ba bono yin bun le kho do atuno khodide oyon a ba kulu no kana do po ine o bo kwe no pe blame bo tun anyin we do toto de yin we da ma to de bo pla me ni so yi bo me ne de kho ine de e kana le bon tagba ma to nu me ne ma le to tagba nu we do ku ye ku fine a ku me pon pe tu me ne ba ma yan na no kudro ma mo nu yan kan pe me fiton le bi eran chenwe no mon kun de khom to me din o di do le me o nyonu kere do mi de khode ka sunu ai sunu e do ho mo din bo ka tun do mi do ho bro e o mba ka bi ezekwejo bo e de ho ka bi nde ka sunu do khode ho me ai eran chenwe no vi khojo khode so akambio sunu de le notin bono do ho bo kono don si rien to che si se a no che si se a be de so e no gbon ma to legun eno gbon nu atolegun bono bla masin bono sonu fi omo do ko be masin e o le masin mo do fi ne ninu ba dogo ine nu gble sunu enele lo ilo do pe ma do poduro pesan iton me ha ise ka esana nka iso go esana goa azori egbe ton wa din konton iton onu wa din ide na no do ko ide wo wede ukere na no yeton azode we tin be si wa zo ene din na no yo le gbede ado ali ko bi we na sude do ede so ko hu mepon do vie ja gbe yo etunde a vie ne ja gbe yo nu na yin gbe we ja ka tun a bo ka so kwejo abi abla masin bo na me be nu be de ko ine wi lo mo pe ma do podo ana do pede pon a ewe zombo sunu gege tindin bo iro ve gege me be egbon fide bo enu da ze egbon fide bo enu do ile aze odo eton liwe a aze de budo eton liwe a gbeme fidion wide su enazon bo yin gbeme su bo yin wide ama yin gbeme su agbon fide bo ainu atore ko yan da se we adun bo ikwe ti o pombodu e gbeme fi o wa gbo enu zon ba se run to ta me mama zero medele we a do sunu oni ko yen bo ka to ko ni gbeto agbe fidio ma wodo e na jide a be ka da su be do vi kan ko e bo da masin blo bo lebi hui blo e bo ko ka mo fi ne bo ka le so ko ejo be le di adogo ine o lo ma ko gba che gbe me fi ne nyondele katin bo adogo e no ren kaka bo no ti abile bo ko no di vi bo ko no so ibi abi vi o e na di lo le ru vi o lo ene le we no zon bo gbe me fi si u vele no amo e na che no idogun hono dion novi miton sunu le nyonu le ene otun bode ho po e o ene tun a bode ho ne o ye we hade o lile de nde mo kade bo ren e na dreni e mo kabi ren na blobo ena de uve hodide to ene le sin koni e peria ena chenu e dokun nu gbo ado do mi de okun no enu mi bo ka ene le mi komo gege gbeto tin bo atinken du gbero mi de gombo fodun won gbere kun adu atinken ni o gbeto tin din bo da zon jere bo corona ku ebe so amo mi bo mi du atinken ni khonu kon ton fodun kan bi o mi tun e do e de so nu wa do gbere fi o ni do bedo mi de ko mi mo ko mi no di mi wale o mi no blo le bo nu e de su wa yo e da fo bu e de su do bi pi we ti wo mi kunle me ne gan bo na do no vi mi ton sunu yonu eko de khopon eko so kwejo be de kho e o khwemede tindin ba ma wa to enwe bo khwe tun amasin e no blobo no de kho e bo no blo nu medin be sin e gbedin na do nu mi do mi na tenpon bona mo alotro adropo dopo mimo alotro adropo dopo mi na ba di tegodo mi na mo adi koto mi ton wiwi o mi na ikaro po kana do nusu ne ka blogbon mi do to mi toro mi ton le
mina ito mi ton ro pobozi adite godo de be bona so nu mon koton ganji be na me e me bi fui pe yo mina ze alo tro adropo do to me bona le so bi bo akuzu adi koton de ji bo so nu mon koton bi be na me bo ploplo bo mina ze kamiton bona kuzu adi mon koton do ka me lo na ze nu so khwedo bona so ro kho be na bla santon e bla santon go gbe amande timbe no yodo lijima mina tempo ba lijima mi ton ene be na supo mina ya kema mina ihuma mina kusunu ene le bi fui do wule so mi ton rupo me mina ije mi ton pe dedeji bona so nu mi ton do pa me e jana blogbe e blodo 20h e we blo e mi so do pa me lu mina tempo ko fonte kan do po bo i kan di mon ko ton pe do fonte kan me bona bi o pa mi ton me bona jeli le je do lile ne karo mi ado nu emi tumbo wa do gbe me fie nu emi ma tun abo wai be sin egbede omi lebi lele we se we lele onu eyen ma yen bo wai le we se le ago eyen ma yen bo pogli nu emi tumbo wai nu emi ma tun abo wai yo mi lebi fi egbedin e mi do mo pe yo mi na tun sin pa me epo adio gbadale kale adio gbadale 20 tegbe o mi ren mi na ze tekan yaya tekan nu konton emi kale wo na yo mi na kun dobo ze tekan de me bona do besin egbejo nu emi wa mi do bido nu emi ma tun abo wa nu emi tun mo wa mi do bido egbe adie po yo 20 le mi na no le besin 0 e so le adi mo konton mi do lile mi aro nu entun mo wa nu emi ma tun mo wa yo nle bi fu egbe nu konton e kabla masin bole besin epo bi kaka adio na voice sobla masin dia e na chentro mi ton re ene nyo dimbo o mina mine huno ye na bon ye kan ne budon todo mi tole do e na nu mon koton dion no vi miton e o blo nu mon koton bo matun abo blo le o ye we mi do conseil ni ona bo nu eni motembo le ide we sin nu nyanya mon koton me e ma pon do mo bo je ma bo je ko de pe gun ka me go meji bo ado emi na do adilewe kabinde o nu dagbe debua dion huno o nu pome de bo mina na John Georgia le do ko do mi de wa ena chenwe dokuno bo mina bio no vi mi ton sunu yonu e do todo mi e gan ko lo me dina mansin o ne yon bo mi nane bo mina dozo gbeji bona do me ko blo wa yi bo ma ko tun wa yi me do blo e gbedin bo ma ko se ko di do mi to e gbedin ayo ye de rena bla mansin ne bona le adi ne be na di me na do to ko do mi de gbedin lo na do e ko na die yo mi ren mi na blo bo kuno ko a o kan ji die yo e ko na mansin e ko na di mi blo mi na no le yo mi chepo me ni le o ve gben fi don ye na le mo kun mo do gbe me fi onu ama tun abo wa yo ku ton no kun me a nu aka wa tun lo do da yo mi tun wa bo mi no do mi tun cho blo wa be gbedin o mi ka wa tun trala ji o mi ro ko do nu vino lewe do vide le timbono mo ko be no bi adon me be de suno ze kwa to mo de ko vie ton le be sin egbedin o nu ne le bi ku yo mi dodo egbe ba man sin jile nu me ko blo kun yo bi ku ire na le amo me na do to ko do mi le din bona de ko be ye din e mo do mi ko mo ye vie mi na do na zo mi ton yo bo tegbe na no do yen yo e na diaru akiza do akiza we no zai bo mi na bi o toro mi ton le do ko dide o nyon mi kenklen mi na boro ko ve do e mi na boro yaji we hun e ren dogo ene kaka bo diviene viene to na indero gbe fi bole a ren mi o mi tun wa no vile mbio mi do mi kenklen adogo debu e nyonu na won adogo ma tun topo no ko awon etepon bo ren bo so family meton so jona bo diviene mo viene on eni do khoro gbe me fi viene onunu gbe me fi sinsin e na tenu mi antenu e wono che dion minayi apa kwe wego nu wa miton o 3e œil tonji bo minado khoro huno desu huno ne ka do bon kaka bo mi a wuzu huno bo mi a wa tronzo kaka bo aro huno nye ena chenu e novi bo khojo kho desu ado
e jinye yo so ina jinye onye me hunu edo hodon mi edin ho enu mi sundo po yo ndo po enu mi nyonu e jije nu kan bo yen me ro hunu yen edin on ton be bla masin blo nu bi fu on ton bo vodun sagbata de watin bodo kwechegbe bo ado emileje na su we chobo yin na ton be wa ko kan nu eno na kwini le me ko le ko kan bo blo bi fu chobe wa jimi e ka jimi bo wa gbe me yo nko tun tan ene le de a yin de so sopo amisa de bo ngbon ma ya ngbon amisa bi be glo ide onu e ba de do gbe ayin gbe to ba do de gudo nu e ba de ama mo ana leko mblasi dan nu konto boblo we go bla tongo to wa ble ne go bo ado pede kun gbe me fi o me ko le no do lo de bono no nu no yonu me to be no le ifakwe fi wa isu me ko le lo de pa jiboro du teji nka no bodu akhosu lo gbe me fi aji bo amo pe guda chetula cheklebo eda wa kaka diena ku awa lele kan ku glele karo mi adu akhosu bo voide mele wa sa vole bi vole wen ka sawezon egbedin bo yinde so wa do kuno ye do gbe fi me de le tin be no ikanu bo kuno le savo abo kan ma sa le do ya dunu iwe bon savo ene le bi fi lo adu atinken yen duwe o ndu atinken no 2005 we ndu atinken runo gan edu atinken me no yoro runo gan tofa achereji egbe jan wa ko egbo plako jiboro mi ko ngbe dano tofa achereji si we gbe ana mo mera ko edu atinken no mi runo gan fifo enken we kana vodun ye be edu atinken no mi bono aloto me kaka lo blo pe wo to be de so ana mi vodun egbe din bo yin de so on wa de kan bo adu runo yin we egbe din ena chenu we no vi huno tiyo nu mi jo khodide do tele we kan nu me huno de suno wa so di tambo e dam loju ni be sumo no e o aloti je lo wu diyan no blue space yo vodo spécialité mi ton le tele we nu de me mi abado nu bo abo jinjo me tambo re mo na won to gande mo ena chenu we no vi bon dogbe ton we town do ano kan hojo ho bi o me egbe din kwemede timba li kho sudo ebi asoka esunu nka asogo esunu ngwa vione ba kwede ne boka mo fio bo dia sunu one kwa ine bo yun de pe ka mo asi obo da nyonu one kwa ine boka yun de pe bo miyan boka mo asu obo da awa gon ti oyin mekunu amape na zifade na do fi kan tanwe bona cambio vodun trompeto de ka alafia ro du teji melo kanu bonu nyoni voy vodun de we mi de romblo akodo problem di boko agun mi ton bo mi na pon melo di akodo problem bona kan ko enu e bona do blo le wa e o yen kunu amape no blo mo a kwai mere di ba son di are gan ko mi de din beda zero to get there with town be wa mo mi de mi na blo amasin ton we era gravu e sukunu kun to kon po alopo ye na to ta me amasin ene mi na blo no e ba na le lo na gan amo kwe ko imede bo sunu enu e nyonu enu e bo nyoyo wa nyonu enu e ba da su to ba sisi wa jeji to ba do le mi na blo gbon be na hu me ne yin no blo wa ai mere tin bo sunu enu e ba do le na blo gbon din lo do accident we go ti okunu ama pe no blo wa amo gbe me fisi u vele je mo ade bo wa gan mi ton mi no e de me mi do gan vi be so da lo nu ase sana pe we a mi do adiba le o anamo déblocage ena levo jowe banamo gbeme fisi vivi kwemede gbeme ko sudowe gbeli ko budowe banu kambio kwide don kan wa no gbeme fi lo na le ati jan do run na le ati pie do run egbe o amo mi de do amasinton nde we de me mi na blonu banamo ko do safin bo mi na le do todo mi ton le do ajo e kwenu wadin ba imede bo mama ro ne da jo wa wene boka sonu die yo edo ajo ton be klobo dagba bo kwe kan mere bono jinjan yan wa sin fifa no sa
anosa si fifa to bon puis de so aka pon par exemple puis de so ton me din yo ado nkan wa sa si fifa lo kaka lo na ti mama ro do wa akulu no e dagbe o legbe gbe me fi akulu no na ti mi bodo mi ni degbe ana degbe do puis de so aji ma do nkan na in le do gbe me fi e na ti nu edogun ok mi do nu wa mi ton sin vivre nu ye pere huno nu o mero mi pon ele karo huno ama pe ba re din o fite mo e kana mo huno de bo numero de tele mo e ka yen na yo bona mo huno ama pe e na ti nu edogun bo kwemede ado gbe lo se we din bo uvero gbe me fi ado si se we ali ko sudo e azika so no nka aso go so no ngoa ana yolo alokan mi ton e yolo do 65 48 84 82 allez contacter WhatsApp don ana momi mi do 65 bodo 48 bodo 84 bodo 82 ana yo mi pon simple we ana zin 66 07 20 66 1966 07 20 66 anano zobona kanu biyo mi ayolo alukan ni le anamomi akaro mi ba lo na wa kun ko nu desuo anawa komiton do kwegbo plakoji aje kwegbo plakoji o anawo mi ko ngbe hun no amape sin kwegbe ado mo yo povutun mekotun ye bina plawe wa ne honton Flash Info TV sin honton le de mi mongbon dimbo mi do émission mi ton fo o mi ye huno amape sin jonon mi bo po huno amape po mi do khodi de ho bodo nueno aje gudo ton le po be na nu klon mele bo katimen de le troisième heure y honton le mi ennemi sene ennemi moné mi blodeji mi ka blodeji o dagbe natin